अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फैक्ट्स और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ दिलचस्प और अजीब फैक्ट जिसके बारे में इससे पहले ना आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ जापान के बारे में। जापान बरआज़म एशिया में वाक़या है और जापान एशिया के मशरकी साहिल के साथ जज़ीरों की एक ज़ंजीर पर मुश्तमिल है जो रूस के शुमाली साहिल से लेकर जनूब मशरकी चीन के समुंदर तक जाता है। नक्शे में आप जापान को मशरकी एशिया में देख सकते हैं। जापान 4 अहम जज़ीरों और दर्जनों छोटे छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल है। 4 बड़े जज़ीरों में सबसे बड़ा जज़ीरा हॉन्शू है जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जज़ीरा है। इसके अलावा योकोहामा, ओसाका और नागोया जापान के 4 अहम जज़ीरे हैं। जापान की कुल आबादी 126.5 मिलियन अफराद हैं और इसका दारुल हुकूमत टोक्यो है जिसमें 13.5 मिलियन अफराद आबाद हैं। इसके साथ जापान का सबसे बड़ा शहर भी टोक्यो है। इसके अलावा जापानीज़ में जापान के मुख्तलिफ नाम हैं जिनमें से निहोन और निप्पॉन मशहूर तरीन हैं। दोस्तों, अगर आप जापान का सफ़र करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर करें, लेकिन इससे पहले पैदल सफ़र करने के लिए अपने साथ जूते ज़रूर पैक करें क्योंकि मुल्क का 33% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा आतिशफ़शां पहाड़ हैं जिनमें से 40 इस वक्त एक्टिव हैं। जापान का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट फ्यूजी है जो 3700 मीटर बुलंद है। दोस्तों, जापान में हर साल तकरीबन 1500 के करीब ज़लज़ले आते हैं और पूरी दुनिया में इसका ज़लज़ले आने के हिसाब से 7वां नंबर है। जापान में आने वाला बदतरीन ज़लज़ला 2011 में साहिल के करीब ही वाक़या हुआ था जिसकी शिद्दत 9.5 थी, जिसके नतीजे में 1,50,000 अफराद की अमवात वाक़या हुई थी। दोस्तों, जापान में औसतन उम्र तकरीबन 81 साल है जो कि बरतानिया के बराबर है और अमेरिका से 4 साल ज़्यादा है। जापान की करेंसी को यिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यही करेंसी गैर सरकारी तौर पर जिम्बाब्वे ने भी इस्तेमाल की। यिन को सबसे पहले हुकूमत ने एक बादशाह मीजी नामी लड़के के तहत मुतारफ करवाया था। दोस्तों, दर हकीकत शहनशाह मीजी ने जापान को अपने साबका जागीरदाना तारीखों से जदीद बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें मुतारफ कराई थी। इसीलिए इसने मगरबी तर्ज की रियासत में तब्दील किया। इसने मगरबी लिबास पहनने के साथ साथ इसकी सकाफत और खुराक को भी अपनाया था। जापान में बुद्ध मत को मुतारफ करवाया गया था और ये शिंटो के साथ साथ 2 अहम मज़हब में से एक है। जापान में 1185 के दरमियान सुमराई का ज़माना माना जाता था। सुमराई को अजीम जंगजू माना जाता था जिन्हें इब्तिदा में मालो दौलत और अमरीद अफराद ने अपने मुखालफिन से बचने के लिए हिफाजत पर रखा हुआ था। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में जापान को अमेरिका से शिकस्त हुई और यही वजह है कि 1945 से लेकर 1952 तक अमेरिका ने जापान पर कब्जा किए रखा था। दिसंबर 1941 में जापानी तैयारों ने अमेरिकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था जिसके नतीजे में 2000 से 3000 तक अमेरिकी फौजियों की अमवात हुई थी और इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापानी इलाके थे इनको एटम बम से उड़ा दिया था जिसके नतीजे में 2 लाख से ज़्यादा अफराद की अमवात हुई थी। 1964 में एशिया में मुनक्कद होने वाला सबसे ओलंपिक खेल भी जापान के शहर टोक्यो में ही मुनक्कद किया गया था, लेकिन जापान एक बार फिर 2020 में खेलों की नुमाइंदगी करने जा रहा है जो कि इस वक्त खुश आइंदा और खुशकिस्मत है। दोस्तों, जापान का कौमी खेल सोमो रेसलिंग है जिसमें 2 दियोनुमा इंसान एक दूसरे के साथ कुश्ती करते हैं और इसे तकरीबन 1500 साल पुराना खेल समझा जाता है जो कि जापान में इस वक्त भी मकबूल है। बेसबॉल भी जापान में एक और मशहूर खेल है। ये इस वक्त से मुल्क में मशहूर है जब से पहली बार इसे 1860 में मुतारफ करवाया गया था। दोस्तों, जापान में वक्त की पाबंदी को बहुत अहम समझा जाता है। यही वजह है कि वहाँ कोई ट्रेन कभी भी लेट नहीं हुई। अगर कोई ट्रेन कभी लेट हुई है तो वो 0.6 सेकंड से ज़्यादा कभी लेट नहीं हुई। दोस्तों, जापान में 99% के करीब पढ़े लिखे हैं। यही वजह है कि ट्यूशन और इजाफी तालीम पर 10.7 बिलियन के करीब जापानी लोग खर्च करते हैं। यही वजह है कि जापान के शहर जकूजा या कराम में बहुत ज़्यादा तालीमी दबाव मौजूद है। जापान में खुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा 60% है। 2010 में ये रिकॉर्ड किया गया था कि तकरीबन 7 लाख के करीब अफराद इसी बीमारी का शिकार हैं
در حقیقت جاپان میں کام سے دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ان میں موت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے کاراشی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور کام کا دباؤ ہی جاپان میں خودکشی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوستو آپ لوگ اینیمیشن سے تو بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اینیمیشن جاپان کی ہی ایک بڑی ایجاد ہے۔ در حقیقت جاپان دنیا کے 60% سے زیادہ اینیمیشن تیار کرتا ہے۔ جاپان میں اوسطاً ہر دن ایک شخص 264 منٹ ٹی وی کو دیکھتے ہوئے گزارتا ہے، لیکن کام کے دباؤ کی وجہ سے اس بات پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ دوستو 1950 سے لے کر اب تک جاپان میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ تقریباً 10 لاکھ افراد میں سے ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے، جو کہ جاپان کے لوگوں کے لیے بہت سکون بخش چیز ہے۔ دوستو 2012 کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جاپان میں ایک سال 582 ملین ٹن مچھلی کھائی جاتی ہے، جو کہ دنیا کی کل مچھلی کا 12% حصہ ہے۔ اگر جاپانیوں کو کوئی چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہے کافی۔ پورے ملک میں 50 لاکھ سے زیادہ وینڈنگ مشینیں ہیں جن سے آپ ڈبے والی کافی خرید سکتے ہیں۔ جاپان میں عام طور پر فروٹ کو سکیئر شکل میں اگایا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح پھلوں کو آسانی سے سٹاک کیا جا سکتا ہے اور فریج میں محفوظ رکھنا آسان ہے۔ نیا سال جاپان کے لیے بہت بڑا جشن ہے اور اسی انداز میں منایا جاتا ہے۔ مغرب میں لوگ جس طرح کرسمس مناتے ہیں، اس طرح جاپانی لوگ نئے سال کو مناتے ہیں۔ جاپان میں کھانے کے انداز کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریستوران میں آپ سیل فون یوز نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ انسٹاگرام پر اپنے کھانے کی تصویریں اپنے دوستوں کے ساتھ جاپان میں نہیں شیئر کر سکتے۔ جاپان دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو گیم بنانے والا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیگا، ننٹینڈو، نمکو اور ٹائٹو جیسی کمپنیاں جاپان میں ہی موجود ہیں، اور انہوں نے انتہائی پسندیدہ کھیل اور کنسول تیار کیے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو گیمنگ کے سنہری دور کو قائم کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1980 سے لے کر 2010 تک یہ سب سے مقبول ترین گیمیں شمار کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ گیمز کے بہترین کردار ماریو، سونک، پیک مین اور پیکاچو جاپان کی ہی پیداوار ہے۔ دوستو جاپانی لوگ جب روبوٹکس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جاپان کا جدید ترین روبوٹکس منصوبہ ہے، جس میں بچوں کے روبوٹس بنائے جائیں گے۔ ان روبوٹس میں انسانی جذبات کو پیدا کیا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں بہت سے لوگوں نے انسانی بچوں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ چھوٹے روبوٹ بچے آبادی کو بڑھانے کے لیے ترغیبات پر زور دیں گے۔ جاپنیز یا نہنگو دنیا بھر میں 128 ملین افراد بولتے ہیں۔ جاپانی زبان بہت مشکل ہے، لیکن یہاں کوئی واحد اور جمع موجود نہیں ہے۔ جاپنیز خوراک عام طور پر چاول، مچھلی، سوراخ کی مصنوعات اور اس کے علاوہ سبزیوں پر مشتمل ہے۔ بہت سے پکوانوں میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں سوپ بہت اہم ہے جس کو سشی کہا جاتا ہے۔ اس میں سالم مچھلی ہوتی ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ جاپان دنیا کے سب سے بڑے خطوں میں سے ایک ہے۔ جاپان کے جنوب مغربی جانب بہت سے گرم پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں۔ ان گرم پانی کے چشموں کو اونسن کہا جاتا ہے۔ وہاں کے بندر ان چشموں میں نہا کر گرم رہتے ہیں۔ جاپنیز لوگ پودوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھول اگانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پھولوں کو اگانے کے لیے ان کے پاس ایک خاص قسم کا نمونہ موجود ہے جسے یہ لوگ آئیکیبانا کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مشہور کمپنیوں میں سے کچھ کمپنیاں جاپنیز ہیں، جیسے کہ ٹویوٹا، ہونڈا، سونی، کینن، پیناسونک، توشیبا۔ یہ سب کمپنیاں جاپنیز کی پیداوار ہیں۔ جاپان میں مارشل آرٹ کی بہت سی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، جن میں کراٹے، جوڈو، سومو، ننجوتسو، کینڈو اور ایکیڈو شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ایکسکیلیٹر بھی جاپان میں ہی موجود ہے، جو کہ جاپان کے شہر کاواساکی کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ اس میں صرف 5 قدم ہے، جس کی اونچائی 32.8 انچ یعنی کہ 83.3 سینٹی میٹر ہے۔ دوستو جاپان میں فروخت ہونے والے تمام موبائل فون میں سے 90% کے قریب واٹر پروف ہیں، کیونکہ وہاں کے نوجوان نہاتے ہوئے بھی موبائل فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو جب جاپانی لوگ ملتے ہیں تو وہ ہاتھ ملانے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے جھکتے ہیں، اور اسے بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو پوری دنیا میں چاکلیٹ کے مختلف قسم کے فلیور آتے ہیں، لیکن جاپان میں کٹ کیٹ کینڈی، مکئی، کیمبرڈ پنیر، ارل گرے چائے، انگور اور وسابی جیسے ذائقوں میں آتی ہے۔ جاپانی زبان میں کٹ کیٹ کو کیٹو کٹسو بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ پاس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپر والے دن امتحان میں طلباء کو کٹ کیٹ دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ یقینی طور پر ان امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ جاپان میں کالی بلی کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
जापानीज नंबर 4 से ग्रेज करते हैं क्योंकि ये मौत के लफ्ज की तरह लगता है। ऊंची इमारतों में चौथी मंजिल नहीं आती। चाय और डिनर सेट के बर्तन 5 कप के साथ फरोख्त होते हैं। रवायती जापानी चाय की तकरीब में मेहमानों की तादाद 5 या 3 होती है। एक असूल के मुताबिक 8 नंबर को इवन नंबर पर बरतरी दी जाती है। जापान का ड्रामा नो दुनिया का सबसे कदीम तरीन ड्रामा माना जाता है, जो 14वीं सदी का है। इस ड्रामे में तमाम खवातीन वसी पैमाने पर मास्क इस्तेमाल करती हैं, जबकि मर्द एक्टर किसी किस्म का मास्क इस्तेमाल नहीं करते। गॉडजिला जापान की सबसे मशहूर तरीन फिल्म है, जो कि 1954 में बनाई गई थी। जापान में वो गोजीरा के नाम से जाने जाते हैं, जहां एटम बम के तजर्बे से बेदार होने के बाद वो समुंदर से उठे और उन्होंने टोक्यो पर हमला किया। इस फिल्म में ये तमाम मनाजर दिखाए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।